এটা দেখুন আঁচল এটা দেখো 7,000 টাকা শাড়ি যেটা দিচ্ছি সফটা টাইপের কাম হেন্দা দিচ্ছি তার দাম কি আসবে মাত্র 3200 মাত্র 3200 দেখুন অফার দিলে বি এত সস্তা না পান দেখুন 3200 টাকা শাড়ি দেখুন সফটা থেকে এটা তো মাত্র 3200 দেখুন পুরো ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিস আসবে পুরো মিক্স পাটা লেখা দিচ্ছি লেকিন দেখো এটা পাটো ডিজাইন আছে পাটো ডিজাইন আছে আর ডিজাইন বি আছে দেখুন কেতে শাইনিং আছে এটা অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ডার্ড বড় এটা হি পাটো পাটো কইবে পাটো নয় যে কনফিউজন হবে এটা কটন है বাকি এন্তা শাইনিং আছুছে তার কাম র কোয়ালিটি এন্তা আছে শাড়ির কোয়ালিটি এন্তা বলি পুরো পাটো লেখা লাগু দেখুন কেতে শাইনিং আছে কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে এটা তার পুরা বডি দেখুন কেতে কেতে সুন্দর লাগবে দেখুন দেখুন কিচিন্দা প্রকার শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে আর কেতে বঢ়িয়া লাগু দেখুন কালেকশনটা স্ট্যান্ডার্ড বড় আছে দেখুন সব হোলসেল প্রাইস রে মিলি যাব কেনটা বি যদি প্রাইস না কহাবা ফোন করিবে হিডেন রହୁଛି দেখুন বাকি ফোন করে পাইবে বড় দেখুন এই দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার দেখুন কেতে ভাইরাল কালেকশন এই শাড়ি মানে খালি আবার বি লাগছে সাইন্স সরি আছে দেখুন এটা হপ্তাহ খালি গুটে হি পাইছেন কলর নাই আছে পরপল এই কলরে দেখুন কটন শাড়ি পরপল কলর আছে আর দেখুন মেহেন্দি ধরি আছে আঁচল বি দেখুন দেখুন আঁচল কেতে সুন্দর কেতে নোয়া ডিজাইন আছে দেখুন 4500 মাত্র দেখুন 4000 দেখুন যে এতকি শাড়ি বি কেনসিনো ভিডিও রে না দেখা এতকি কম রেঞ্জ র কম রেঞ্জ ভ্যারাইটি আপনারা পাবেন দেখুন এটা দেখুন সমকু জোহার और फिर से स्वागत हमर रेमंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के आज भी फिर गया पहुंचली न रेमंडा गाँव रो बहुत ही जनाशुना बहुत ही फेमस सम्बलपुरी साड़ी सेलर लक्ष्मी मेहन नानी कर दुकान की जेन जगह अपन मैंने बहुत ही क्वालिटी वाला सम्बलपुरी साड़ी पूरा होलसेल रू चीप प्राइस रे देखबा ले पाबे आ सब बोले तांको बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी सम्बलपुरी साड़ी बहुत ही सस्ता दाम रे मिलसी गला हफ्तार वीडियो अपन देखि रे बहुत ही पसंद करले बहुत ही बढ़िया क्वालिटी साड़ी थिला आ आज का भी जेहेतु बियाह सीजन आके आसुचा धनुयात्रा रो सीजन चली जे सेति बोली पूरा ऑफर कलेक्शन आप धमाकेदार प्राइस रे आपन देखबा ले पाबे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलुचे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी करी आरंभ रु लास्ट तक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला सम्बलपुरी साड़ी देखमा खास रेमंडा गा लक्ष्मी मेहनानी कर दुकान रु कलेक्शन देखमा पहला हमन तो कम रेट रो भी मिली जैसी जेंटा कि हमें देखबा 700 800 900 हजार रो भी मिली जैसी माने भी मिली जैसी ये कलेक्शन माने हमन नो अछि अच्छे जेन माने बियाह करिया लई दरकार जे हमें एटा 700 रो एटा गोटे देखुन 1800 रो ई कलेक्शन माने मिली जैसी ई कलेक्शन रे अवेलेबल अछि बाकी हां स्टार्टिंग करबा में हमर जेंटा जेन्युइन कलेक्शन माने जेंटा अछि वाला देखुन आचल होलसेल प्राइस रे सब मिली जैसी बाकी होलसेल प्राइस भी हैंडलूम साड़ी देखुन इटा अपन पे परबे होलसेल प्राइस रे देखुन मात्र 2500 रे मिली देखुन मात्र 2500 टंका रे देखुन ऑफर देले भी एतकी रेट रे ना पान इटा देखुन इटा देखुन होलसेल प्राइस पूरा एग्जैक्ट होलसेल प्राइस एटा 2600 रे देखो 2600 टंका केते माने 3D काम ऊपर 3D काम ऊपर देखुन 2600 टंका ई साड़ी देखुन आ चले भी देखुन आओ देखुन आ बॉडी कम रेट रो साड़ी हेले भी धड़ी भी देखि दो धड़ी भी केते फिनिशिंग होचे सब केते क्वालिटी साड़ी आई साड़ी मात्र 2800 रे मिली जेबा केते सुंदर साड़ी देखुन 2800 आज रो देखुन स्पेशल हला जेतु बियागुरिया सीजन आज का मिड रेंज रो साड़ी में देखाबो जुड़ा कहले भी जुड़ा एटा भी 2800 रे आसी एटा देखुन मात्र 2800 टंका देखुन आपण माने नै पारबे तापर देखमा एटा गोटे देखुन एटा देखुन आचल एटा हला पूरा बॉडी देखुन मात्र 2800 एतार आ गोटे कलर हेटा अछि देखि एटा देखुन मात्र 2800 टंका एतार आ गोटे कलर भी ऑप्शन अवेलेबल अछि तापर देखमा एटा सब 2800 रे अछि एटा देखुन मात्र 2800 टंका रे तापर देखमा एटा देखुन आचल एटा पिंक कलर रे ब्लू ये बेबी पिंक ब्लू धड़ी आचल एटा मात्र 3000 टंका रे देखुन केते बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन केते सफा काम अछि देखुन मात्र 3000 टंका रे तापर देखमा सफ्टा ए भितरे पे सफ्टा रो लहरिया टाइप रो काम अछि देखुन आचल आ एटाला पूरा बॉडी देखुन केते बढ़िया लागु छै एटा बॉक्स पैटर्न टाइप रो एटा मात्र 3000 एटा भी आसी एटा भी देखुन 3000 टंका रे देखुन ईटा तो देखुन ए देखुन आचल बहुत दिन बाद फिर देखबार मिला देखुन वीडियो छाड़ लगी पहला सरी जासी मात्र 2800 देखुन हेते लगी सरी जासी जे हिसाब रे काम होय जे देखुन 2800 हेते लगी सरी जासी पूरा होलसेल प्राइस ऑफर प्राइस नु भी सस्ता देखुन 2800 टंका देखुन चार लाइन सफ्टा लाइट कलर अछि तार पर देखुन आचल आओ बॉडी देखुन पर्पल कलर अछि ब्लू धड़ी आचल 3000 आ धड़ी देखो कम रेट रो साड़ी हेले भी एबे जेहेतु चौड़ा टिके धड़ी खोजुजन धड़ी भी छोट कम रेट रो साड़ी रे भी चौड़ा धड़ी बहुत बढ़िया क्वालिटी रहउछि देखुन आ ई टाइप रो कलेक्शन एतकी फाइन क्वालिटी रो कलेक्शन एतकी सस्ता दाम रे गुटे मात्र दुकान रेमंडा गा लक्ष्मी मेहनानी को दुकान ही पाई पाबे बहुत मात्र 3000 देखो देखुन आ डिजाइन टेराकोटा रे देखो 3D टाइप रो डिजाइन अछि केते डीप अछि कलर भी देखुन कम दाम का साड़ी हेले भी केते डीप रहउछि तांकर दुकान है क्वालिटी कलर लंबा चौड़ा सबुतिर गारंटी रहै किछ प्रॉब्लम न आराम से बिना डाउट रे नो बेझिझक रे परचेस करो अपन में साड़ी देबे 3000 हां 3000 टंका कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया बिस्कुट कलर रे त माने साड़ी जेने के 8000 10000 साड़ी रे जे कलर माने ऐसी एई टाइप रो कलर इटा देखो पिंक कलर मात्र
आ बॉडी देखो पिंक कलर रे अछि केते बढ़िया दिछे देखो ग्रीन धड़ी आंचल बड़ फुल रे भी अच्छे मात्र 3000 टका देखो केते सुंदर दिछे साड़ीटा देखो मात्र 3000 टका देखो आपण माने पाई पारबे तार पर देखमा ये देखो सफ्टार डिजाइन एटा देखो आंचल आओ बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागु मात्र 3200 एतकी सुंदर साड़ी देखो मात्र 3200 टका रे मिलु जी देखो ई साड़ी माने कहीं खोजबे बेले भी ना पान हेतकी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर साड़ी माने तार पर देखमा এটা আঁচল ये देखो आंचल এটা हला तार पूरा बॉडी देखो মাত্র 3000 রে एक नंबर अछि देखो मात्र 3000 टका देखो आपण माने ई बढ़िया सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे तार पर देखमा एटा देखो आंचल পরবা ডিজাইন आ बॉडी देखो परभा टेराकोटा डिजाइन देखो कॉम्बिनेशन रे केते सुंदर दिसि देखो साड़ी মাত্র 3200 রে एक नंबर अछि देखो मात्र 3200 टका रे साड़ी इधर कलर ऑप्शन माने भी এটা কফি है हम्म এটা গোটে অরেঞ্জ রে আছে ऑरेंज रे अछि देखो आपण মাত্র 3200 एक नंबर अछि देखो 3200 एटा देखो এটা भी एटा देखो ना चल एटा देखबे से 8000 टिया साड़ी जेता दिसि सफ्टा टाइप रो काम हेंदा दिछि ता दाम के दसबा মাত্র 3200 मात्र মাত্র 3200 देखुन ऑफर देले भी एतकी सस्ता रे ना पान देखुन 3200 टका रे साड़ी देखुन सफ्टा थे के खोजी आसुन काहे एतकी सस्ता रे ई क्वालिटी रो साड़ी ना पान हमें जेते साड़ी देखो जो एतकी साड़ी भी कैंसिनो वीडियो रे न देखा एतकी कम रेंज रो कम रेंज साड़ी रो रो। वैरायटी आपण ना पान देखो। एटा देखुन मात्र 3500 मात्र 3500 टका देखुन के कहले भी 100 देखो एटा ब्लाउज पीस आबा कि ना से एनो ब्लाउज पीस ना ना से लेकिन हेवी काम आसबा यदि ब्लाउज पीस मैचिंग कहले मिली जबा हां 100 टका दिखा देले मैचिंग ब्लाउज पीस मिली जीवा देखुन आ ई साड़ी मान के जदी ब्लाउज पीस आसी जबा 5500 ई साड़ी 5500 6000 भी है जीवा देखुन एटा देखुन हेतकी लेवल रो काम है देखुन एटा पूरा पिटी पिटी बुनाल लंबा चौड़ा पूरा सफा सफा काम थिला रो साड़ी माने एटा देखो 3500 मात्र 3500 टका देखुन केते खास लागु छी जे साड़ीटा तार पर देखमा स्टार अछि स्टार अछि देखुन एटा देखुन आंचल आ एटा हला पूरा बॉडीटा देखुन बहुत ही सुंदर आ बहुत ही क्वालिटी लागु देखुन मात्र 3300 रे एक नंबर जे देखुन 3300 टका देखुन साड़ी रो क्वालिटी जे देखबे पहला साइड से पसंद कर देबे देखुन डबल स्टार सप्ताह थेगरी केते धड़ी फिनिशिंग देखुन 3300 टका आ लेट ना करूं जाके दरकार साइड साइड बुकिंग करू पेपर बॉर्डर रो सैंपल केतेटा देखि दा पेपर बॉर्डर क्वालिटी साड़ी माने अछि देखो एटा एखाने ब्लाउज पीस आसबा कोणार्क चक्र रो पैटर्न रे आंचलटा अछि ब्लाउज पीस जेनटा की बॉडी रे भी मैचिंग करि दिया छै आ मात्र 3200 रे साड़ी मिलबा देखो 3200 टका रे मात्र 3200 रे विथ ब्लाउज पीस विथ ब्लाउज पीस आ फिनिशिंग देखुन केते बढ़िया सप्ताह थेगी देखुन सकुड़े सुता है 100 सूतार गारंटी रहबा देखुन लंबा चौड़ा गारंटी रहबा मात्र एटा गुटे देखो 3200 टका तार पर देखुन पेपर बॉर्डर थान केनता शाइनिंग आसु जे पिंक कलर रे विथ ब्लैक कलर रो बॉर्डर रे अछि ब्लाउज पीस देखो आंचल भी देखुन के नुवा डिजाइन रे अछि केते बॉर्डर काम अछि एटा देखुन मात्र 3200 टका ना एटा 4200 पड़ 4200 टका एटा देखुन उल्टा कहि देली एटा देखुन मात्र तलटा 3200 एटा 4200 एटा 4200 टका देखले ही जना जाउजे तार लेवल देखले ही जना जाउजे ये देखो ना चल भीतर भी ब्लाउज पीस भीतर भी ब्लाउज पीस आसी बैठी भी एटा मात्र 4000 ये देखो मात्र 4000 टका देखो साड़ी भीतर लाइट लगी जाय बोलबो जे हिसाब चमकू जे हिसाब शाइनिंग आसु जी देखो तार पर देखमा एटा गुटे देखुन केनता काम डिजाइन रे छै रेड ब्लैक कलर रे एटा भी बहुत पसंद करसन ये देखो ना चल एटा ब्लाउज पीस इडा हला पूरा बॉडी रे देखुन बहुत मात्र 3800 रे एक नंबर देखुन 3800 टका देखुन केन लेवल रो केनता क्वालिटी रो साड़ी मिली देखुन ई क्वालिटी साड़ी माने बाकी केते बढ़िया लागि देखुन पूरा बहुत ही सस्ता पड़ु जे तार पर देखमा एटा गुटे देखुन बिले थान एटा देखुन अपग्रेडेड वाला बिले थान एटा देखुन आचल एटा ब्लाउज पीस आ इटा हला पूरा ई साड़ी माने पूरा होलसेल प्राइस रे मिली जैसी ई सब माने कांटेक्ट करोन आ जहा की नबार होचे घर के आछले तो आओ बढ़िया रेट भी लागबा ताहागु देखो कलर ए देखो एटा गोटे मात्र 3500 रे आसबा देखुन मात्र 3500 टका देखुन ई जेन माने ऑनलाइन मंगाबे जदी भसे देखि ना पाले तार पूरा हां फोटो वाला भी दे दम दे दिया एटा मात्र 4200 टका तापर देखबा धड़ी वाला ब्लाउज पीस वाला जेन माने बिहागरिया ले साड़ी खोजुचन कम कम दाम रे तांकर इनके आसुन आपन पूरा पैकेज बने कर दिए दिया हबा आपन को जेन रेट लागबा मार्केट सारा 100 दुकान बुलले भी आपन ई रेट ना पाना क्वालिटी रो साड़ी ना पाना देखो ना चल ब्लाउज पीस संग एटा आसबा मात्र 3500 रे मात्र 3500 टका रे ब्लाउज पीस थाकी परभा डिजाइन पे बड़ डिजाइन एटा देखो परभा डिजाइन आपन को देखो एतकी सस्ता रे दे दोछन तार लाइट कलर भी अछि सस्ता नहीं से हमर होलसेल प्राइस है बोली समस्त को सस्ता लागु छी आ ना सस्ता हैला भी क्वालिटी रे केबे भी कॉम्प्रोमाइज होय से होलसेल प्राइस लगी कम रेट लागो छे पिंक कलर भी मिली जबा तिनी
শাড়ি 3500 লেখা পড়বা 3500 লেখা মিলিଯିବା আর এটা প্রাইস এটা भी দেখুন 3D ডিজাইন রে বর্ডর वाला শাড়ি এটা भी 3500 রে আসবা 3500 ଟଙ୍କା এনে भी ব্লাউজ পিস ଅଛି এদি ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିଯିବ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଡେଲ ମାନେ ଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଅର୍ଡର କରସନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ତାର ମାନେ ଇହାନ୍ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ନାଁ ତ ଆମେ ରିଭିଲ୍ କରି ନା ପାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକିରି ଜାଣି ପକାବେ ଇ ଜାଗାରେ ରହି ଶାଢ଼ୀ ବୋଲି ଏଟା ଦେଖୁନ୍ এটা তো মাত্র 3200 রে দেখুন পুরা এটা भी ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিସ୍ আসবা পুরা ସେ ମିକ୍ସ ପାଟ ଲେଖା দিচ্ছে লেকিন দেখুন এটা পাটো ডিজাইন রে আছে পাট ডিজাইন রয়েছে সেদিকে আট ডিজাইন भी আছে এটা গুলো দেখুন বক্স প্যাটার্ন রে আঁচল দেখুন আঁচল মাত্র 3300 রে উইথ মাত্র ব্লাউজ পিস 3300 ଟଙ୍କା ୱିଥ୍ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଦେଖୁন আর ধড়ি भी দেখুন কেনতা বড়িয়া আইছে କେତେ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଗୁଛି ଦେଖୁন ମାତ୍ର 3300 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ତାরপরে দেখমা এটা গুলো দেখুন হুম মাত্র হুম 3700 দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর With blouse piece. 3700 ଟଙ୍କା ୱିଥ୍ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন আর কেতে খাস লাগুଛି দেখুন যেন টাইপ দেখবে এটা হি পছন্দ লাগিবা দেখুন এটা অ্যাকচুয়ালি বিয়াহগরিয়া কালেকশন বিয়াহগরিয়া রে এন্ড সারি হি সমস্ত খুশন দেখুন এটা গোটে রেড ব্ল্যাক র আর ধড়ি भी बढ़िया से করা হইছে আই শাড়ি भी মাত্র 3800 বহুত সুন্দর আঁচল দেখুন। 3800 এটা দেখুন আঁচল କେତେ ବଡ ଆସନ୍ତି আর বডি দেখুন মাত্র 3800 টଙ୍କା দেখুন আপন মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তারপর দেখমা এই শাড়ি তো 3600 রে দেখুন নবকোঠি টাইপ র আছে এটা দেখুন আঁচল ଏଇଟା ব্লাউজ পিস এটা হলা পুরা বডি মাত্র 3600 3600 টঙ্কার দেখুন কেতে সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 3600 টঙ্কার দেখুন আপন মানে নেই পারবে এতকি বঢ়িয়া সুন্দর কালেকশন তারপর দেখমা এটা গোটে দেখুন মাত্র 4000 রে এক নম্বর আছে দেখুন স্কট বর্ডার আছে ব্লাউজ পিস থেকে দেখুন মাত্র 4000 টঙ্কার এটা দেখুন এটা আঁচল এটা হলা পুরা বডি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া বহুত হি সুন্দর লাগবে কালেকশন যেটা भी 4000 রে আসুছে এটা দেখুন মাত্র 4000 টঙ্কা পড়বা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে দেখুন କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରଖୁଛି দেখুন আঁচল দেখুন ଛୋଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ কপড়া भी बहुत ही बढ़िया रहबा लंबा चौड़ा भी बहुत ही बढ़िया रह আর ସବୁଠାରୁ ଦେଖୁন କଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ଆମନ ଫେତ କରିକି ଏଟା ଲାଗି ନଉଛନ୍ କି ସେମାନେ ଯେତେ ବି ରେଟ୍ ର ନୁ ଶାଢୀ ଭଲ ବାହାରବାର କଥା भल बाहर আর ସେ ଜିନିଷ କେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେସୁ ध्यान देकरे पूरा मेंटेन करसन जेंटा अपन में रिक्वायर्ड करसन एटा देखुन आचल एटा तार पॉड देखुन মাত্র 4000 টাকা এটা एक नंबर जे देखुन मात्र 4000 टंका रे तारपर देखुन एटा हाफ हाफ डिजाइन रे अछि देखुन केते बढ़िया सुंदर छोट छोट प्रिंट ऊपर शाइनिंग टिके देखुन साड़ी रो କେତେ ସାଇନିଂ ଆସେ ପୁରା ପାଟ ବାଲି ସାଇନିଂ ଆସୁଛି ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖ एटा देखुन आचल দেখুন एटा ला पूरा बॉडी देखुन মাত্র 4200 देखुन एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन मात्र 4200 टंका रे এই मिली শাড়ি গোটে দেখুন মাত্র 3700 3700 टंका देखुन बेबी पिंक ब्लू धड़ी आचल एटा देखुन आचल आ बॉडी देखुन আর ডবল বর্ডার তো এটা দেখুন আছে 3500 রে ডবল বর্ডার ব্লাউজ পিস সঙ্গে ब्लाउज पीस संगे देखुन मात्र 3500 टंका एक এটা नंबर ব্লাউজ পিস আঁচল भी বড় চক্র আঁচল आ रेट केते सस्ता पड़ी देखुन मात्र 3500 टंका रे देखुन आपण माने देखि करी ही घिनबार मन लागबा देखुन 3500 टंका रे ब्लाउज पीस थेकी देखुन केते बढ़िया साड़ी मिलुची तारपर देखमा এটা গোটে দেখুন ये देखुन लाइट कलर रामा ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन रे केते बढ़िया साड़ी रेड धड़ी आंचल ये देखुन आंचल মাত্র 4500 मात्र 4500 মল্টি কলর রে मल्टी कलर साड़ी टेराकोटा काम ही देखुन बड़ बड़ दुकान बाहर जेन घिले भी किछि नाले भी 1500 2000 अधिका पड़वा এ দেখুন ये देखुन आंचल এটা কেতে শাইনিং আছে केते शाइनिंग देखुन रामा ग्रीन कलर আছে 4300 দেখুন হোলসেল প্রাইস মাত্র 4300 টাকা তারপর দেখমা হাফ হাফ ডিজাইন রয়েছে তারপর দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা হলা ব্লাউজ পিস এটা হলা পুরা বডি দেখুন মাত্র 4000 রে এক নম্বর যে দেখুন মাত্র 4000 টাকা দেখুন হোলসেল মিডিয়াম রেঞ্জ র আমি আজি দেখামা বলতিলা সেতে লাগি সে হিসাব র সেট করাই যে সেট করা আছে মিডিয়াম রেঞ্জ র ডবল বড় দেখুন আসলে এটা গোটে আর যেন মানে টিকে অনলাইন নেবা লাগি চাহুছন যে শাড়িটা আমি পছন্দ লাগি টিকে জলদি জলদি বুকিং করবে বুকিং করুন না তো এই দেখ, সরি আঁচল দেখুন, কেতে বঢ়িয়া আছে। কেতে বড় শাড়ির আঁচল আর বডিটা দেখুন টেরাকোটার রেডিয়াম বাই চমকুজি 4500 রে এই দেখুন মাত্র 4500 টাকারে দেখুন আপনারা এই সুন্দর কালেকশন নিতে পারেন তারপর দেখুন পাট শাড়ি যেন কলর নাই আছে পরপল এই কলরে দেখুন কটন শাড়ি পর্পল কলরে আছে আর দেখুন মেহেন্দি ধরি আঁচল আঁচল भी দেখুন আঁচল এই দেখুন আঁচল কেতে সুন্দর আর কেতে নয়া ডিজাইন আছে দেখুন 4500 মাত্র দেখুন 4500 হোলসেল প্রাইস জলদি জলদি নিয়ে যাও 4500 টাকারে এতে বঢ়িয়া সুন্দর কালেকশন মিলি যাচ্ছে আর লেট না করুন তারপর দেখমা পরভা ডিজাইন র টেরাকোটা ডিজাইন আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল ব্লু কালার রে আর বডি দেখুন এদের বিলস বেশ আছে যদি ব্লাউজ এটা भी 4500 মাত্র 4500 টাকার দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর যেন মানে আউছন বি যদি সেমানে যদি কହୁছন কি কহছন কি আমি যেনটা দেখি দিলু জানি না পারবার তো সেমানে স্ক্রিনশট নি করে আসু জেন শাড়ি শাড়ি পছন্দ লাগুছে যদি বি ঘর কে আসুছন অনলাইন মগালে তো
আমার পাখে अवेलेबल थिला हमें सेटा पठेइ डेफिनेटली सेटा मिली जिवा जदी घर के आसुचन जे हमको ये साड़ी दरकार अछि जेन साड़ी जेन रेट रे दिबा से रेट रे ही मिली जिवा मिली जीवा देखो এটা দেখো এটা দেখুন আঁচল আর এটা পুরা বডি দেখুন 4700 দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 4700 টঙ্কার দেখুন আপন মানে এতকি বঢ়িয়া কালেকশন টে নেই পারবে স্ট্যান্ডার্ড ব্র্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড বড়লা দেখুন দেখুন কেতে শাইনিং আছে এটা অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ডার্ড বড় এটা হি পাটো পাটো কইবে পাটো নয় যে কনফিউজ হবে এটা কটন है बाकी एंता शाइनिंग आचुचे तार काम रो क्वालिटी एंता আছে শাড়ি रो क्वालिटी एंता बोली পুরা পাটো লেখা লাগুছে দেখুন কেতে শাইনিং আউছে কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিছে দেখুন তার দামটা কেন আসবা এটার দাম মাত্র 6700 মাত্র 6700 এটা হোলসেল প্রাইস জলদি জলদি নেই যাও দেখুন 6700 টাকা দেখুন কেতে সুন্দর শাড়ি তারপরে দেখমা এটা বি দেখুন গুড স্ট্যান্ডার্ড বড় পুরা রয়্যাল কালেকশন দেখুন এটা মানে পিনহিতে বেলে 5 লোক সিওর পচরাবে কেন আনছো শাড়িটা বলি দেখুন হেনতা দিছুজি শাড়িটা এটা বি দেখুন আঁচল কেতে শাইনিং দেহের বউন এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন এটা কেতে পিনলে কেতে সুন্দর লাগবা দেখো দেখুন কিচিন্দা প্রকার শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে আর কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কালেকশনটা স্ট্যান্ডার্ড বড় আছে দেখুন सब होलसेल प्राइस रे मिली जिवा केनता भी जदी प्राइस ना कहबा ফোন করি हिडन रहउचे देखुन বাকি ফোন করে পড়তে পারবে বড় দেখুন বর্ডার দেখো এই দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার দেখুন কেতে ভাইরাল কালেকশন এই শাড়ি মানে খালি আবার বি লাগছে সাং সাং সরি আছে দেখুন এটা হপ্তাকো খালি গুটে হি পাই পারবে এই শাড়ি মানে এটা দেখুন আঁচল আর এটা তার বডি দেখুন যাহাকে पूरा দরকার रॉयल कलर ऑफिशियल पूरा রয়্যাল এটার অফিশিয়াল এতে ডিমান্ড আছে যে কলর পুরে না পারবা এটা লোক অ্যাডভান্স আরে ধর দেখুন সে এলিফ্যান্ট হর্স হাতি ঘোড়া এই সব আইতলা এটার ডিজাইন চেঞ্জ হই করি টিকে মজিনো ডিজাইন মানে চেঞ্জ হইছি তোর এটার পদ্ম ফুল গোলাপ ফুল ময়ূর আর শঙ্কর টাইগরি গুটে ডিজাইন ডে করা হইছে দেখুন এটারটা সবটা দেখো তারপরে দেখমা ডবল সফটা এটা বি দেখুন যেহেতু বিহাগর সিজন আসিগলা দেখুন এই টাইপটা কালেকশন মানে ডিমান্ড বি বড়িবা এটা भी ছোট দড়ি রয়েছে ছোট ধরি দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বড় এটা দেখুন আঁচল ভিতরে বি ব্লাউজেস আছে মাত্র 7000 দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র কেতে ফিনিশিং আছে দেখুন 7000 টাকা দেখুন সবটা যেটা আমি কହୁଛୁ সম্বলপুରୀ বাজারে ইস্টার্ন ওড়িশার বাকি আড়ে কজন পছাপালি পসা পারে কেতে বঢ়িয়া আছে এটা বি দেখুন এটা ফিনিশিং দিকে দেখুন শাড়িটা এটা দেখুন বিহাগরিয়া কালেকশন মিলন কହୁଛୁ এটাকে বি এটা দেখুন আঁচল মাত্র 7.5 দেখুন এতকি বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র આ સાડી કોલે બી મસ્ત લાગે বিহা শাড়ি কলে বি ধড়ি কেনতা গোল্ডেন কলর কেনতা শাইনিং আছে সেটি তো কোয়াসি যেন মানে দেখুন ফিনিশিং क्वालिटी केवे कॉम्प्रोमाइज ना करन ई दुकान के सीधा एंगमुजा आसो ना घिनी के नोन सब साड़ी रे अपन मनकर पूरा पैसा वसूल ई बात के बढ़िया बढ़िया साड़ी ता करी दो मिली जासी तारपर देखमा দেখো এটা দেখুন আঁচল এটালা পুরা বডি দেখুন এক নম্বর দিছি দেখুন মাত্র 8800 দেখুন 8800 টাকা দেখুন ডবল সফটা দেখুন এই কালেকশন মানে রয়্যাল কালেকশন মানে कहीं मिले भी ना देखुन रेट केते सस्ता पड़ी जे इनो 8800 बेले बाकी नु जनता कले भी 1500 अधिका ही पड़बा हेले न पूरा होलसेल दाम रे अपन माने सब साड़ी नहीं पारबे এটা দেখুন আঁচল आओ बॉडी देखुन रामा ग्रीन कलर আছে সফটা वाला শাড়ি দেখুন एक नंबर দিছি দেখুন अपन माने नहीं पारबे कलेक्शन आ जेन শাড়ি रो प्राइस ना कोआ अपन माने फोन करी पचरे भी पारबे দেখো নোয়া 3D কালেকশন 3D কালেকশন দেখুন डबल लहरिया सप्ताह আছে আর ছোট ছোট প্রিন্ট রয়েছে আর ছোট ছোট প্রিন্ট आज की छोट सप्ताह कहीं ना पड़े আর কেতে আঁচল ফিনিশিং केते बढ़िया फिनिशिंग আছে দেখুন ছোট ছোট সপ্তাহ কেন্দা সুন্দর জি দেখুন আপনারা মাত্র 7500 রে এতকি বড়িয়া শাড়ি দেখুন ডবল সপ্তাহ থাকে দেখুন মাত্র 7500 টাকা দেখুন হোলসেল নবি আর সস্তা পড়ুজি শাড়ি তারপরে দেখুন এটা দেখুন ছোট ছোট সপ্তাহ আছে স্কোয়ার টাইপের দেখুন স্কোয়ার টাইপের আছে এটা দেখুন আঁচল এটা হলো পুরা বডি দেখুন এক নম্বর লাগছে দেখুন শাড়িটা মানবার পড়বা দেখুন তারপরে দেখমা স্কর্ট বর্ডার রয়েছে দেখুন বেবি পিঙ্ক স্কর্ট বর্ডার দেখুন এইটা হলো দেখুন আঁচল भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আঁচল পিস ফের ওয়ার আছে দেখুন এই শাড়ি দেখুন এতকি জলদি বুকিং যাচ্ছে খালি ভিডিও রে খালি আবার বিল লাগবা যেন সবু জিনিস আছে আর রেট পুরা হোলসেল দাম পড়ছে তার দাম এটার প্রাইস ফের কমে যাচ্ছে ইয়াদ মাত্র 6.5 6.5 দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার থেকে দেখুন আরে ধর এটার আগরো প্রাইস কানা আছে এটার আগরো 6800 দিলা জান- এখন 300 ডাউন রে আছে 300 ফের ডাউন হয়ে যাচ্ছে দেখুন যেন আমকো যেন ডাউন হলা আমি যেন ডাউন চালছি ডাউন সেটা করে দেওয়া হয়েছে দেখুন এটা ডাইরেক্ট বেনিফিট কাস্টমার কাস্টমার হি উঠে পারবে তারপর দেখমা এটা হোল বডি রে বক্স প্যাটার্ন সবটা এটা কହୁছ এ দেখুন আঁচল এটা হলো ব্লাউজ পিস ধড়ি রে भी সবটা কাম আছে
केते बढ़िया लागे मात्र 7000 रे एक नंबर अच्छे देखुन ई सप्ताह वाला शाड़ी यहाँ बहुत ही चलुचे आलबम मान को भी देखिथे बहुत सेलिब्रिटी हिरोइन मैंने भी पिंदाटा बहुत ही पसंद कर देखुन रेमंडा गाँव ही प्राय सब जगह के ऑर्डर होकर जैसे आपण मैंने भी इन ऑर्डर कर नहीं पार्बे जो नुआ देखुन देखुन आंचल एटा ब्लाउज पीस एटा बॉडी देखुन केड़े बॉडी स्टार देखुन केते सफा काम ही जे एटा भी होलसेल दाम लगी आपण माने मात्र 7500 देखुन 7500 मुझे 10-11 हेबा के बोलते जिन हिसाब काम दे देखुन 7500 टंका देखुन आपण माने एते बढ़िया सुंदर साड़ी नहीं पार्बे तार पर देखमा डबल सप्ताह अच्छे बेबी पिंक रे अच्छे ए देखुन स्पेस तक जे आंचल रे भी सप्ताह पाबे आ ब्लाउज पीस वार्क रे भी सप्ताह आसी बा देखुन 9500 मात्र मात्र 9500 टंका देखुन एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन आंचल रे भी सप्ताह ब्लाउज पीस वार्क रे भी सप्ताह मात्र 9500 तार पर देखमा ट्रिपल सप्ताह साड़ी ये देखुन आंचल चंदन कलर रे अच्छे आउ बॉडी रे देखुन केते बढ़िया दिसुजे केते सुंदर लागु देखुन कलेक्शन टा आपण नहीं पारबे जबरदस्त कलेक्शन पूरा होलसेल प्राइस रे तापर देखमा इता कर जेंदा स्टामरा डिजाइन टा डबल स्टार सप्ताह जेंदी आंचल रे भी स्टार सप्ताह ब्लाउज पीस वर्क रे भी स्टार सप्ताह आउ बॉडी रे भी स्टार सप्ताह सेम আছে দেখো সবটা केते फिनिशिंग देखुना केते सफा काम देखुन कंप्यूटर रे कॉम्प्रोमाइज नहीं पारे केबे भी क्वालिटी रे कॉम्प्रोमाइज नहीं पारे देखुन आ केते बढ़िया क्वालिटी आपण में देखुतबे हेले देखुन इटा हला ओरिजिनल स्टार सप्ताह तार पर देखमा एटा गोटे देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आई जाय एटा बहुत दिन परे आजला एते लेके देखे देली डबल सप्ताह वाला ये देखुन आंचल इटा हला पूरा बॉडी रे देखुन एक नंबर लाउजे इदा दाम मात्र 8000 टका मात्र 8000 टंका देखुन केते सुंदर लागी देखुन कलेक्शन टा आ कलेक्शन माने देखुन केते सारा कलेक्शन भरी जी देखुन ई सब कलेक्शन आपण में ताको जदी बियाह घरिया बड़ घरिया लगी दरकार आपण में तांकर इनके विजिट करी आसबे बेले विजिट करबे बेले आ भी बढ़िया से देखि पारबे निये चॉइस कर नहीं पारबे जिन खणे दी करबे नेबा ले चाहउछन तांकर दुकान के आसुन आ भी बढ़िया से बाछि नहीं पारबे आ जेन माने ऑनलाइन मंगाबे ले चाहउछन ई जहाँ जहाँ देखाला स्क्रीनशॉट करूँ व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठन एड्रेस पेमेंट देकर आप ऑनलाइन ऑर्डर कले आप घर जाए 3 ରୁ 4 दिन भीतर आराम से पहुँचीबा आप जब किसी प्रकार डाउट है ऑर्डर हो एड्रेस हो किसी प्रकार जब ऑर्डर विषय किसी प्रकार डाउट रही बोले नंबर कॉल कर बुझी पारबे तो ये आज वीडियो तो आज वीडियो आपको केनता लागला कमेंट कौन जब भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।